Waangalizi watukufu wa RTMC, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Makatana unuri bahati ya ulahiki harma ze plateau za he television RTMC ima dhamana wa he parti alrambe ile kungumanyo la sente wajaunga mjwao ze surazino kabu kamtinjeni harmao ama rijaban hamada mahususu yije wa komembabi usona wani actualité ijiriyo masiwani nani kao l'actualité ijiriyo harma wana wa Komore wansho ubonze haso tano Faransa wajaunga jobiri hakuyu hamada yamando harma point handani harma intervention yahe dhamana yani rais wa mouvement dawla ya haki yuko Komore Abdallah Ogekao afanye sukajene kao itushe wenji bande hima dhamana wasente na madhamana wa de l'opposition en Faransa ma Dr. Jimmy voilà nzim pia mwishi katura jeza sha ama emadayo ndiona lisao ruone Mwanyasi Kamal Mwanyasi député Toucha Johar ngamniko fasiri ndini harma intervention ya jana mwananyanyi wa bwana nzima mwananyanyi bwana nzima ya Abdallah Ago Kamal. شكرا لكم كولا دموكي ملama wakala wahe letoifa la Komoro député Toucha Johar ndo yabuwe makhfal shatse lewema na wantedeza ndo kamidolo badala wahe makam rais maître Said Larif kao hajilwani msafara haroha hondo hobonze haizo hatsaha nje badala wahe armema hadisiana. Ama kabla ya ujibu li swala lao ngojonduhusu nitekelezo sonmo o watukufu wa masiwa o wazalendo wa Komori ze salama na amani na maendeleo ziwendelea kheri daone ze famiza hao zakadwavili tijohanza nitekeleze ze shukra za hangu hosonwa televizion inu ikao wakati winji yeurinika ibakht ya uri ruhusu rijitekeleze hahonesa emaoni wahad haini wakati kao gio muhimu harumwa ensi ni hao ya siasa ivumao harumwa ensi ya hatu yabo ulawana nompango mwema kabisa wafanyiwa ni Mwanyasi mwanzani wangu Abdallah Abdu Hassani rais wa shababi wa kirevolution na maendeleo harma Komori hatu mpango ikao hakahonesa emi zetambu zilio harma emi konsi yahe mazama ya lokinyume neyezi yahe lekatiliku yezi ya ufujari yahe lifavalu mrohi tswa mrenganye azalia sumani hakahonesa ukaya ngabo wandu kao wakosa wananyao haruma maendeleo ya hao ngela mudaunu rilo bazima yabongela dhimu wandu wao watsahe wananyao swamaha ili wandu wajwa ushida watsanganyeze ngao watsanganyeze fikira watsanganyeze ndazi wandu wasunzuse ze tuhuma wandu wasunzuse makahari wandu wasunzuse haini nia ya umani na kwesefu muona ne mwananya ili wakati woze bwana zirahare wandu wanyongoeze roho wajwa upangao ya handa usoni efikira hiyo yotsimbi na minga muyungo mhono niyo ifanyishi hamahala winji ikawandu wajibwana ikawandu wa ulana ikawandu wanalahitswa ikawandu wakosana riziono zifanyishiha Afrique du Sud harmwe yezia Nelson Mandela wakati ya apartheid ya la zona nzaya ifanyishiha wajao Rwanda wa Paul Kagame harmwe nkodo ya kaya baina hema utu ne tutsi na mahala huinji izo pia Mwenyezi Mungu ajailia alhamdulillah shukr lillah kabati nzima yabo yajiri harmensi hatu sha haringa wanrwa vunzi hamuo yo haki ya hao sha hizo njohamba upande wa makam rais wa sente Said Larif hata hasoma hakado zinji ngamfirkaya haini mndu ikao ngudungo
siasa jimla ya hensi ya hatu harma mjitekelezo kado zinji hata haswamaha harma mwendo wa ukaya haka hapotelewaneze nzia hapotelewaneze ngao wakati haka haro harma nzia ya siasa maendeleo na hiyo hata haswama na mfikiri kaya harma mwana damu ikao ngena akli ngena muwa imani ngena ustaarabu ngena ilmu yono ndongo nkuu kamru hakosa mwananya hata hasoma yeye hata hasoma hosonimo wa Komori akesi asafa nyaongo fanyo wa Komori fikiri kwa Komori wa mwendewa wa mswami shaila ukaya hasoma harma mwana damu mzima hawaili haudzina la mndu yondo kayonga mwiwono kaya yo wondwa dingoni hizo sinongo ikawa zizojua zifanyishie he namna hiyo haukaya zinongo ikawa wananya wamlaumuo hari ndo wakati emisumari avurizi wa mwali wando warenga wafungwa hari ye hatu kalima la ukaya inu act terroriste yafanyishia huno na miamanzo neshelezize ukaya wakati huo makamu raisi wa SNT haka avuka wahe serikali ya azali yendi akavuka wahe serikali na shetendo shila baike shosha unafiki shosha ndabu kanga roka kabati mwana mumwali ashifanya shailande serikali huyo wakanza warumieze ze makriza hao abasari sarizele wangarzijuao kwa umadoni kaujusa maswala shosizo nuno rielewa na misumari ya legal la mustadrani aferi ya heminis la pia sarele ukasla makri zanzuani pia basa inuka kabati mala mkomoro juso maswala harmomva wakarsarele wakasla les makri bonge eka ilon les reproches fanywa mwananasi rais makam rais Said Larif ngamje shediza kwa wakati ula Said Larif akavoka akaufanya hazi ya uavoka na yeye hakauliwa hazi ila abonge kaha avance elema hamadizo izo kaja za avance ukaya mndu wa siasa hakauza avance uka ye avoka wahe serikali ya azali ikaba sai nongo mlaumu bahari haparuka karibu na azali na boka japaruka mwezi kajaparuka wakala wa hezi ya azali kajakana dhamane tsukayont shaka mkalimani harumwa ze assise nationale kawaza la milki ya azali shazila za he mouvement wa he le 11 au mouvement wa twendewa ni mzee wa hatu Alibazi Selim bonge onwati zimilki shi azali ye hajini kazo hafanya kazi la za faida nafsia sawa umwandu hazo ila sido madhumuni na yabo ikado ando karibu ni azali valusisi sonti pia karibu na azali akawa na rme premier tour ya hezevoti azali ha hundu nukta 8 honda shenda parti ya haifanya nukta 8 honda shenda rma jana 8-9% yonde de score ya premier tour ya azali Shaban Hoshida ya hundeze vote arma deuxième na troisième tour da kaze parti zinji zimwangaria zimsaidia miongoni mwizo de parti jua ya hangu kao mimana wa parti jua rimsaidia atarika harme serikali romo da sina yeye 2016 hata wasuli 2017 hiyo sisi tidera demisione sisi mouvement la roha wafanywa remanima karzati wa harme serikali rijihundu ka azari hari sunzusa harme serikali ya boy kauladi musisi jua rijuhersa hesoma harmo wa Komori hizo rafanya bora rani kamru bahati na sheo bahaya bira dingoni afanyezo ya juao no ri amini mru bahemru habize e confiance hatu habize ma lecteur wa hatu habizo wa Komori jimla yabo wa Komori wakati yafanya score ya plus de 50% yabo ma lecteur plus de 300,000 ngela dimo wajua watahisoma bawavewa wavote azali wakati ula awarzo kawenjira kauladi morita isoma itso Said Larif waeche
abonge ngamfikiru kaya ngeladhimuo rijimakinishe rikubaliane okay bahati yato ushidaruto wensi harumwaze migala ya gamati wainu neyeza ufujarinu lasi ukabadzima na bandu mndu wa siasa dola ukaenda sibra dola ukaenda imani dola ukayojwa uswamihi dola ukazenga uzahe pia za utia hawa ya amani kaze zensizi menye hao pia arma ulemengu zo menye haa nkodo shansu kazi lo menye haa amani zo menye haa nkodo yabo nkodo na usiu na upeu ilo sumu katili harma siasa sumu katili harma siasa kamdapa resha mdani kwa Prix Nobel ya upeu sino Hitler hajokaenda tolo hanikiwayo atabo ya hafa a titre posthume shanyuisha mdani kwa Prix Nobel de la paix banu kabati ndongo ikusudi yao isaidi yao maendeleo na maendeleo yansi hamape ani amani garsahoba ke amani armemi konsiatu ya opposition uzima na amani iyo nde swila harjo hurumili ya azali limreme ya mzimba pale limtoe kia haka iyo nde madhumuni hatu sonsi pia ndongo za dunga habo izonga jodo huja anunga bo fazi ndaro fazi hadani do to azali iyo yonkodo c'est une guerre de libération yomba guerre de libération ani kodo ya ukomboa iyo kaido kana wandu mahususu yo kaido zilili wa mndu shaheni mndu lo tayari haya yo njarmo mrodo haiwana alafu ikayo ija na boba ja hawa ya amani garjo njarma hindo ambao transition wakati unga jo kanserma meza iboho iruone namna joka uswarifu ilwa komori warejezi wa fursa ya kujichungulia wandu wakastahiki wawabalie omula ujao huu armema hamitani ijao huyo kwa mwana ujao utsungulwa haruma shesu wa itukufu shanzuani amba mtena ujao ukamilisha makalima ya hangu arumale swala linu rahani jafereshe ya wanama walawa haruma shesu wa itukufu shanzuani sheitano wa shifanya kwa jana kao wazadi satoma inji roho zatu zifurahi namna ikao hata zenseho zikaufushia kwa mashishioni kanga bwandu wakawatia tuhuma wananyasi wanzuani kaeba wanzuani wafanyao nafikirika waniki wale jawabu kwa jana wanzuani waonesa amedabdala ka urongo wakaya embe fulambe ya komori kena ujwa uhima hamalondo mararu lazima ile dondo la nelije ngesa ile ujwa ushinda ihime yende abange leo ila fulambe hatu ionesa zenyonga akaze nyonga denzuani wala harumwa masiwa zenyonga za hekomori disheswa shanzuani abango wananyaswa nzuani waonesa ukaze nyonga zao ngizo yabo ngazo wana shando wakati sifle jo vuzidiwa ani baada mwezi 20 ya Novemba shangazo kuendelea hosoniho vionese anwa ila hawa abunge molwarme maferesheo vanu rizambao banu siniremo asimu sambiweza birantsaweni ngamferesho wanama inshallah barakallah alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Kwezi watukufu wa Komoro mlo harumazen sanan saza hema siwa yomane watukufu wa Komoro mlo uonzene Komoro za salamu za Mwenyezi Mungu na ziheri za hahe na zimendeleeni Mwenyezi Mungu yamjangalieni yamtsengelezeni ziriziki za hahe nizibaraka za hahe yamwebuseni nizijokana uyi nizijokana mdhara
Hussein Ndao mzima mwengoni watangazi mashuhuri wa Komoro Abdallah Abdul Hassan harongowa na jina la hangu lika mwengoni mwe majina dhukurulo ahlan wa sahlan mresheleziza kaya mitsina ya hulka laho kana mrudo ni vumbua ni jibu haukaya situngua nikio haruma le bango la siasa aunga mtoka na wanzani wangu shamtoka na maadui aunga mtoka na wanzao shanga mtoka na waniengao situngua nikio haruma le la siasa aunga mtoka za ndabu shanga mtoka za nasabuzi hatanga mdofumbwa na njema hapo ndazifanya na wengiao nsi wa ukaya ni mrujo hamba ndongo nso sana ni mjibu haukaya ungejuka sisi tawa harumazi kwa maana zangu hususan ndabona jankulio sauka mimzima mwengoni mewakala hiyonti lakini tukandani mjibu Abdallah Abdul Hassan hamtulize roho mambe ukaya ikamzima mwengoni mwondo wakawafungwa wakatoa referendum hanivumbu hawi shanga wanivumbu au hanjema minhum Muhammad Ali waziri mzamani wa Hede France arengwa afungwa fanya miezi mingi afungulwa ribakisha na mnanya ribakisha na uwanzani ngalijula nao habari minhum kabo mana maidi afungwa ratabi habazima afungulwa ribakisha na mnanya ribakisha na uwanzani ngalijula nao habari minhum wananyasi wafungwa wafungulwa kaba walunga zija abalwanzwani ngalijula nao habari ikamzima hawaili kwa tushinda usubiria baba fungwa amjwa iselezizo ka hata mimi tikati fungwa mara zinji wakati nafungwa wakabonze hamisho kansina reglement de compte yangu ndabina mndu sibarua ni yavumbula tishakuru yavumbula kabatsi ndona reglement de compte yangu ndabinao haukaya ngwajua hizo nafanya na mimi ngamjua hizo wafanya ngwajua hizo na hamba na mimi ngamjua hizo hamba zanjo huambia mwanama mtangazaji wa radio na television ya RTMC mwananyasi Mohamed Abdou kao ndio procureur leo hamba officiali ukaya hamfungu baruani bahampariz wakati aretewa hamparisa na tractor yulohum kubani hahe tractor yondi yamfunga wallahi billahi tallahi yo amin njawane tractor hiyo njaijua nchujui konteni hano hata heda kikelonyo yini zahukaya rifanya bundilio amhakikisho vanuka karafanya bundilio sipo nana Muhammad Ali Swalihi ki opposition haburi wonano harume biro hede jua ki opposition habura kabazima rionana otasi wa Muhammad Ali Swalihi ki opposition rionana bujioni haruma wakati rakahindara bae kampanya ya referendum izora wafikia nazinji wanama njaju hanza jerikensi dobira haruma ze radio bingwa tsichia usikwe mahakama ya kaujiri ukayanga mzima yamba ukaya wanu yarisungale balinka tumona bana kabati mndu yatsongea mrubaya hakingi kanga mndu yatsonga mndu abonga mniko azali haki ukakweli nga mndu yongwa mndu mhono haunga boya ruma mndu kamkubali ukanga wa serikali ya peo ngeumbao tabia nziro yazifumba na wandu nsukubali ukaya wafanya habundili wandu ndi wa mndu mhono zeno kwezo za ndabo kajapangiwa par contre ngamrevandiki ukakweli uharimwe briefing ya hatura kaifanya regulier haina usiku siona nabo sausaya bina 4h 5h 6h rifanye briefing ki opposition no siku wo vumbulwao abaka wandu wenje wa opposition ndishe mndo ngamzima ne lugha ni ishi yao yo yambo kabaruha ni hayamba de na Abdul Shakur ndishe ya mndo na mtani lugha hii
Yesifu Mohamed bwana kawo undu ulama undu ko na haja yao harenge mbindwa lazima yarenge yani de participation financière sono Ali Abdou haja harenge participation financière Simono Ismail haja na wasati ntudo waza haukari kana muona rambo karshelauna voti abo maassesseurs wa hatu wajuka ugojaze voti nganzo kaina mbaindo hula nganzo keneja na telefoni izo pia na bora amba kwanga ranzori surveiller kwanga zote vote zitifanyike izurifanya conference ula mbao wala fungwa da wala mnalo tolo wala fungwa ze bank wala sidiwa za na wala nasibu sidabala nasibu da wala bank Eximbank alafu mnalo tolo wala ndabandwa honda na wonsi pia rifanya bunti do select revendique ho effort yarongo wandami yarongo madali yarongo alimwaji yarongo ramba ukaya usikuwe karulo angarido biba zori zamba zokarjeka hambu buntilo ni hatu mwanama Abdullah Abdul Hassan kamakin karja paro ambaga badu dirindongo zora hamba zokauza mbari mwa roino select na mjuo kanga wandama wa ndrema kwa sababu kali kweli sikana nina suti yangu nafahamu nino kwa tanda fahamu zongo za hao msina mndoni mwengawo msina mndoni mwanzao kwa tuanza fahami iyo problemi hao shazo nhambi yao mimi nitaparo ruma mru endi afanye tendwa ramba roho nana sena ramba mbalie zidawat na mbalie kurwasa na mbalie zio za toibali asimau rijeri kensi ya mgaruso mabora nzibo tasiata bai community international gyo Komoro wajuo na ukanga siya ngari wombao Ahmed Abdullah Mohamed Sambi dua rikaya opposition c'est pas que jua izondrabo tume izondrabo tuambia hata tivumba madina ya wandu wakaya buko wausi wandu wao wajua wahaja yabo na ndo wabada participation financière wendi wahaja wende mana bokunga wananyasi boko na kwa sino maninami wabale participation financière wakawu janio yabo wakawarinike ngabo wajua wakawaretewa wafungula mbese ndubusi mwezi wote ndo wabili shizu hakikisha wandu wafungwa wonsi pia watu harima parte jua kabati mtu kwa karte na mawasiliano mema na unani sha mimi amwelewa ukai nkodini lao inunkodo ukaya mimi karibu na fahamu na Said Ibrahim na hiyo kanga wandu wanzoa manena mtu mitsino dati ni samra yanzani na mtu wanzoa manena ina mane shansi na umani wala ndaruma mtu rika hadharao mbedua ya Rais Ahmed Abdullah Mohamed Sambi wandu wakiki waja wadabanya wapua wandu procureur hazamba ukawondwa kanda wafanyisha tanda wala hokule na bosi hola dadi muro nani da biro hatu abinge tsikanda nzizo ngo hizo bantu translate ngabo ngozi na dudu zamba bana sansan zambe haukaya msina umani da mina mru wa bahia kwa ajwa mama na maramba ngarifanyo siasa nzima hauma na marlo parti nzima hauma na opposition bazima haukachele wa ukaya hena mru amangonza kedama na siasa yabo kana ushinda dubiramba ka wala parundo arisha shansa wala parundo arisha shako yanga mruka na majeshi mashashi wa kisiasa haukeke na mru ya parondeya ni mru ya paro mimi mhambio la rifuvumbulwa huo usiku nafanya ya maandamano mimi David Ali Muhaji na baadhi ya madepite ratilo ila gazi la kremozeni basi yakaujibu la rifu zokweli hambaga rowa rwariga rowa kazakaru zokweli shaka vumbando akavumbwa mimi na deputy Ali Muhaji shamimi tsengezo kile mjongo ya kisiasa msino manyede mimi la rifu wala tena utuka no manede la rifu baraka opposition jana hata fule waja ge akahamwe zijana le waja ngaralia sina ujua mimi wa maana wa siasa nibakisha harumare mgile mando kontu ya hukari lewo wala kahulo laka hari Ahmed Karila ka secretary general wa he ya butsinro kansida mina hawali Muhaji ka secretary general wa SRC no yo sikidwa maana yo sikidwa kuyajwa hamba ula mramba si parti nzima ikaunishia tivumbwa mru wajua timvumbwa nai ya bonso disuwe nguo ikaunishia wakati lo no tivumbwa mru he zimbwana riwana timvumbwa nai ya bonso disuwe nguo abangea mtikaanza mwanama Abdullah Abdul Hassan
maana njibu onda ya kandawe sansona mtu ajojwa hunchuchu harmazana kwa zenu njibu haukandarenda nai ndafanya nai ndajoni kwa serikali bangu na mbekabala kodi rifanya nai na ikanga wandu wakoza ba wafungwa mimi tifungwa kadozi ndaparofungwa nda mimi naona mimi ndaparomana na mndu sifungwa titula zenguo ndaparo sulanda mimi na mndu sifungwa tibuhazi haki zangu parliamentary ndio desemdu yana kompanya haru wakati nakabwa dosari na limhaji kinisina ndo zato ni hunda na mimi ndaparomana na mrado ambaka yuwana ma wa opposition nga unda huwe au wana ma wa party dronga unda huwe abange ikaya Abdul Shakur ni mwana mabaruani ngwaona heni haungwa izoza hauna mnyeze mshame nsina heni nao wala nsina paro wavumba naye wala nsina hatamba ndo ni wakati ndo waona wondo wanama relo party nzima kwa jwamba lo opposition bazima kwa jwamba lo na muridi mzima wa Ahmed Abdallah Muhammad Sam maraba manasi député Tosha maraba manasi Kamali SGW parti jua afikira ma ba arma hadisi Abdul Hassani Abdallah Agwa rais wa movement ya dawla ya haki huko Komori ba ndo wakati uzamba banukaya ngolo kutafsiri hindi ukaleonga nyarma garambao ongwamba ongama yokaya harma janibu nzima banu kartu harma janibu yokaya ngasarma election ngena parti nganya parti ngamtsaho yezi ngwambo jawabu hamu mjibu ili mdarenge yezi shanganya harma bana nzima bana yani nzima kakatu hadaliha akamtu hadaya ukatu liwanai lukaya ngamkawa bazima mwanenezi yaza longthmani yezi nuka jawna mna hindi ninga mniko tafsiri hindi ni sulamanda yinu mrukangu bale titre ya rais wa movement ya dawla ya haki Komori yehujena wakati namulo pando wahani ya jilu mtakliani mimi siku ili jana leo avumba idari avumba Tosha avumba Jimmy yenu inu ni kutafsiri inu falsafa hindi inu strategy hindi inu falsafa utaimu tabazani ranzi ketu ni kazani mvu manawe inge rijole yawa kwa mluwa hezi dambo zinu shamnu dani mlarma bana nzima mimi singe na parti ya movement ya hanga ni movement ya hani sha afikira zote pia hadafu yunzima luwainezi yazali yenu kama kutafsiri Kamali shukran mwalama Tajidin izo njohamba ukaya arma upade wahe mwalama mwanzani wangu Abdul Hassan mimi kama Abdalla hamungu ne Qur'an nsina mbatuhuma itsoka yonsi osonwa Abdul Hassan harma o watani ya wahe harma o unansi wa hahe harma zemvu neze jitihadi no mjito leo harma zembwana jezi wanaozema na mimi ngamshukurio na humfereshea na humombea dua yazidi jitihadi yazidi na watania na conviction haukaya woima na mme wasibuzi hazonesa kidajoka haki wameutia tuhuma enia ya hahe zembwana za hahe umjitoleo hahe uhanza ensi ya hahe kiwatoni kawaima na watoni izonga mzi amini mimi mrukao si lele sheha tipuha ruma siasa kiwatwania kati lele sheha tipuha ruma siasa yadi swali ya mga mrambuo mndu watwania zenga uzahe ze fikira zahe maendeleo yahe bahe Abdul Hassan ngemengoni wema watwania asira diwa zakaya kande ukoza hasbabu dinsia hahe hasbabu de madai ya ho wenji hasbabu do mjitoleo deze jara haloni zarmezi ngoza hahe izo Mwenyezi Mungu wae abunge ijokabo mruha hibi hasana ikamra ndo anzate tuhuma zembwana za himana yasiyo inde maana kaunga robo Mungu haraka rendera mumbise kakana ushinda haeche yasuhala sheifuba ya halele dingo beko abwa kampushe mbwaka hari wawa itoke mbwana ya Komori yatoka Abdalla so iwanaeche yosi haki ama gamfikiru kaya inu khamu ya hahe ya hanzadi juoze kweli na yenge na haki ya ukaya ya benuwe ya tibambe zinongo ganzwa zibenuwe kazinu nguzambwa kanguzishio zinuka tsutunga nguzishio ze hambwa
zinuka tsutunga gujokangizo ajali ya hize bwana riwanao zinuka tsutunga lokagushahidiwa mimi konti mbali na mbali kango nengo fumvu abange hakaurambia hakautsoboleze shaya o mahala ikao ze shiba ngashirungao zembwana riwana vanika vasondo wa wana kadombili gerebili dia 14 18 ne ya 45 wende mdachi mfaransa wa wana ze nkodo izozo mbili kama fuandu milioni na milioni wanadamu wa hafa maze kodo izozo mbili leo kabatswandu wadunga na mwishiliano harma Europa harma dunia hamade mfaransa ni mdachi wondo wandu leo ikao dezembinga mbili za rawe Europa ya nti 28 upande umono mmeni de mfaransa podo mono msheni de mdachi izinu zijaje hakawande wafikiri waonoka zenkodo ngazidi sawa hasara zintizo mbili kwa mkabazima amani ndio faida inje armoa ya maendeleo ya hizi nchi za hao inde maana kao entubuiwa ikeza leo kudato shida ubitse sa sindano baina ya himdachi na mfaransa tushara ma strategia adala rais wa huduma mpaka dola ya haki tafsiri ni ukaya ina wakati butujuha denoncer wangu wa opposition Muhammad Ali kama rombana nzima iwanezi ya zala kumani ino mtafsiri. Asante. Haki yao Yesu alawiyuzise izo njohamba lomwaminuka ya engika ya tsindeze mbwana za menewa ni mwana ma Abdallah Abdu Hassan na Ubedillah Mshangama rangundu siku azalia tawalia wa Komoro haurare sharia ijo kaya hamando wakati baadhi ya mapresident Afrika watawalia warwaje sharia zijirio yani hindi wandu sambaza ngobo tasi hata ujioni wandu wadaze kama ndu ya tamare shimana kimbana yuni waswili hatedara taloni yunu ngabonongo mbili ndongo ya hadani dowana nyasi Abdallah Abdu Hassani Ali Abdu Mkubwa na Ubedillah Mshangama bo wamene bwana hata wapige ya pri ayu waliri 80 harimwazi bwana zini abangi abo mwanza nambe kaya mrohamani biwo ka mimi ni paro mtuhumu awejo kaya sipotelewa na zisabu za siasa monsi Safrezim bwana ni hostile de relonio d'abord pour la première fois de l'histoire de Comores ya diaspora himi zango siku zevoteza hibwa ngwa wanao atejeje hondeleo engeti nzostile hambilizo banazali atojoka hanyungu haja ngwendo kajajoka sena mwambo kabajoka mundu abantu wenji rahani wandu mengo mili na mfukari wa maundo wa hafa bajoka bafungwa wandu wenji rahani wandu wangu mengo mirandaru na wafungwa bajoka ma president ma ministri ma deputy bajoka ga preso simana kaza no kuzo mbili kaza jajiri hoziro rahani hali za jiri leo wandu wananyasiwe diaspora ne sautu ya he mwanama Abdallah Abdu Hassan Ali Abdu Mkubwa na Ubedillah Mshangama. Donc je précise bien uka wananyasi wao wameneluti boko tina paroju hata singanzima ni watuhumu na ukango ina ndongo wafanyao wanzo wate taradudi hawate shaka hawate bala waharumaze bwana gamro enjezi zanambe uka ikawa nanyasi wende bahano ata ngwartaklewa sisi madhamana ya bongo anja harume kisiasa ufakuzi akanga wakati wako efazi wangu ukamtsanza huo na mtsanza huo donc hiyo ndio fazi za njaba yani ngabo nisamba critique ya kizungu ni nisamba autocritique donc bana barisali ndia kabulia de affrontement inévitable l'affrontement inévitable entre nous et le régime la demo resistance huo rijihose rijitwahirishe risamilihani ritoweze nkunzi rirengeze nsebe zikembali ensoholi yasafihe kembali lili ekaso kamnyezi mngamzima ulo marehemu sasa ntibajima ridori mswalie
ili kanga mzima loirewe lidorike badzima sonti pia rimwangalie abanginga mpikiruka ya iliyo ndiye risala ya Abdallah Abdu Hassan na ikaharambia ukaya ngabo wandu kaona matahadhari gasobilizeri wa tahadhari na nikawasagiru kangwa ridunga modingoni watu ridunga shanga bohamba boko kana zambe kangwa yabo wandaramdo mfano havumba Dr. Zimi akazina ujua le kayambu kwa Dr. Zimi zo kwezuru kazinongo na honsonti pia kwa sababu kazinongo leo na kena relation de na wandu hata wa hebinguni shaka na mtu ngabandu go karna hamba ikaji mingi yabo mwini de jotres enseignement de jotres leçons kangu dungo shaka na hamba ukari sare jua zasirao abangi abo mangoni mweze ngo ko ribosho marhaba le ya zamba kambosho mara yabo izo Abdallah ya Zajimi mkazi shaholo mkazi kalia mkazi shote de Abdallah kaja confirme ngamdengao ya fikra yo kaleo Jimmy kange bana bazimani nayo kamna bezo bili mwa sijao aizo ngabo zaidi ya masama watumeze menji de parti politique wasinye karatasi zo kama mtu tuzijua parti politique wasinye Ufaransa parti politique wasinye karatasi ukaya ya mtu olange pitikili yondo konjiro kali o parti si muru tandwara daru parti ndadaru zasinye karatasi kabasi ngabo ngamjukaya ngabo mjukaya Forum Democratique ngo Buhari mjukaya SRC ngo Buhari yani abo statika ndan hambe kanje tinugo kungizo sirini katenda tati mabaundi ya majina sabungo mjukaya ngabo parti zinji wasinya karatasi kwa jakanza wa dasenjamba ukaba wasuli bahandu ukungana luranje haru mbwana kesula dhimu ina ndongo zatu adversary asozijwe ndi maana ka kesi haru internet sito kangi haru internet donc wabanga losoka ya boy de l'opposition en Faransa il va se mkataba ukaya watola haru konsiwana parce que Jimmy représente une de l'opposition en Faransa abam tolo ikawa ja kamna fanyana hadisi maana ngo bapitiki jao kabati une de l'opposition ke jamba Jimmy amuhanzo no mwanzo etsile mananzo ni waleze wiliwele zadiri parce que bandu zirikana conférence de presse alafunga bwandu wakanse harumwe place hii nyondo l'opposition no sio namanga bandu akawelewa naye sisamdu akahuna akaweleza tsondeleze hali elewa wale nyondo l'opposition s'appelle pas Jimmy non hambo kwangu ndo représente nyondo l'opposition c'est très différent ukilokaya yani awasa vedruka ekajimi wakati akanizwa manezo ngwedo vahanu ya undu concertela union de l'opposition shika wende wajihundu hama juzi kana conference bala sono erije kabala si one Front Democratique kabala sono IPDC kabala si one parti za tinizinsanu zikabala ndasinao Jimmy Kajaja yabwa jombo kwa union de l'opposition ke jaja bari Jimmy Kajaja no yabo na kimshawakili mu bajimiti hizo tinu hadia hizo ni maana ndio wandu welewe hizo kaya bana parti d'opposition kama Jimmy hakabala juzi uzila parti za timizi sita rakantenda uniso wala abange ka union de l'opposition hautimizi ka union de l'opposition waja waruma homonano wajuzi hawa maulu hawa shawo ka Jimmy nge yabo kakati yabo yaketsone soka yabo opposition ke jaja bimi wakati ikingazija amhambio ngabo mungu dwamanya mungu akaswaiza mjeni kwambani ende hatamba wala dhali hadila ndo abi amina hata kajawa kajeshi akawato dundu walenge waete hazibaza helivo kabala wandu mfariki abange ikalelo kwamba wende dhamana wa hino ndo l'opposition manga gondo mabunjilioni donika kwa nyenyu nyowe limkar mali munjiro le mauda ma udaka la le bourgeoisie le bourgeois de bobini maula ma ou para classe politique et union de l'opposition wajabo ze parti pia yawe kajimi kaja jabo ikadabiri waja no jimi akabo no warongowa kaja yabo ça veut dire quoi ça veut dire kaya nge contester dans ces rangs jimi nge contester dans ces rangs donc sono kaya yo problème abongi abo amtekrokate tele samani kanali maana kwa sababu jere jarma wabaka bisar mal kalmala yo kwenda bala go qualité acha sasa la porte précision almali swala la Jimmy akambi se bwana matajidi ngodi wazo ka Jimmy ulaha nomewa
yarenge badala ya hangu hanomewa yarenge badala hangu na mimi yanome Muhammad Ali Swalih yanome hindi hanome coordonnateur wa he opposition à l'extérieur ani tika porte-parole wa he opposition à l'extérieur chanja ka chef wa he opposition ka hum représenter Muhammad Ali Swalih au bonze tika ambassadeur wa hele jila Muhammad Ali Swalih au bonze habo ya tuwa shivani yachukaubuliwa ya roha ya jua jitekeleze nuva kanongo zinza kaza zifanyisho bonze hani kamanda harumazila dhamana zahe fulaize dhamana zahe havunguza hani kafufu ili ndojua nerongoa hili zina lahe obonze nuhenda harume communauté internationale ili nifanye madai mashtaka ya opposition obonze iyo nde rodi na kaniyo iyo nde rodi ijini ya kauladi mkengeniyo leo vanunga tofauti entre un responsable de l'opposition et un coordonnateur de l'opposition et roli bili tofauti vuke mwanama bana ni hashiri ujuo kamimi tikanaze roli zo bili shanja renge nzima na confonde ne abili ani ze parti d'opposition waona na dahui French wani désigné secrétaire général wahe opposition à l'extérieur kawa ya jua hangu wa Haji Ben Said yo mission liambali alafu ngabo mission na nikiwa Muhammad Ali Swalih Mamadou vice-président yo mission liambali ba hiyo lelo najibi abonge habo union de l'opposition raha kwatina un secrétaire général umkontio na kwatina emdia karenge badala armezo maana hiyo yomba adere umjuo hao wala uone akabadala wao arme role ya secrétaire général wahe jimiaka badala wao arme role ya coordonnateur de l'opposition wakachuna di mono fanya tofauti ikawa kakomori wakaanza wamnike role ya secrétaire général tena yataganye yondo ko kwa tine fursa akayonje mazama hunu do watanganyihe wamdezinye kawo ilo richendeyo shakona ujo decrete hula mama doa kane fursa ya decrete manaska ujaniki ambassadeur wae c'est différent wale wa kama na ramayo upande huo voilà de upande wa tsaba chapitre ya Dabu Hassan Abdalago upande huo na ukaya kabla ya jana ya kontroversi ila shazamba ukaya habili ukaya baha nyinyi wala politique au ni wananyesi wala ukaanza wanaoni bwana yenu wakati ujawasa komo mwani bwana yani ngia bundu denonsi wakati ujawasiha kumparoni msihe sasa ukaja abamjo yeye fikra ile badala ajini amba jana yenyi bajuzia hamba maisha ili mhadisi bazima ibada yamba katika kumhadisi bazima yimo ngengemna hindi ngamitwali yao wahibenzi Abdallah ngena haki wahibenzi kadajo shia toka ulaya hata idune ikunde na iyo razori komori de goli haka landani hata shai haka uja komboe Faransa abo horeje komori ngazoreje komori arme conférence de presse ya tunafanya juzi ya hema chama yaliyo harma ze forces vives wa constituer un front commun zamba kajazidi ya zamba na izori zamba kabla Abdallah uzele hajuzi gastayari hada Komoro garjitayarishao kwenda Komoro yome ngoni mema swala ndo rayangalie Marseille mfomonti jao shandongo hama ndizo andupanga bazima impaka bazima siwambia kanga ndo Marseille mfomonti na hiyo miongoni mwa swala yatakaula dhimunza mbebano cha miongoni mwa swala ze points zilo à l'ordre du jour garandora twalier isiko ambao se contours za he retour ya hatu maswali soit novembre soit décembre aka partir le 23 novembre et ka azadi kaja convoqué écologie électorale
yabo vacances de pouvoir kati la constitution ka wakati 2018 wakati ndia 2001 ça dépend de heli m'arranger ani ngujua ma constitution zombili donc vanu en réalité kati la constitution bili kati l'assemblée parce que l'assemblée là que j'ai voté au Chili est nommé assemblée qui est nommée en 1991. Bien sûr, tout est dans l'illégalité. Il y a des manières là-bas. Non. Le 23 novembre au décembre. Asante. Mtimizi ni wambukaya ngabo tuhuma ya kisiasa ya janziha au kawandu wafanya ya kongre yakafanyiwa o Lyon imana jimni ya sali girukanga nzo akiharimwe commission de suivi monti baada bafanya pacte yakafanyiha Montreuil imana jimni ukaya mboka mtanda kedhama na njibo hari yabo hindi bi yani mwanzo ke representa hadaba ngonzo ke harimwe commission de suivi ngabo tuhuma imana baya jababa nzoba no mwa responsable asingwanza yendo ya nome wa hindi baada bakanza representa wa yendo de opposition ko morhunu imana tsingwanza yendo yani haina ngozi fanywa tsingwanza yakaka nabo kabatsashi zisabanga sinatuma yonde mana oko wandu wansipi yabaha isawandu weli okanga banongo bano mbise kwele mndo inge na ndongo akaina ndongo zifanya wangu tsanza kebo hari abatitimizi ile sidoreje hiyo ile ndoreje harumwe garendao Marseille informanti kabili he wandu walio ni diaspora bonde hatanga mtuhumu kanga bomdoja mrudo representer diaspora mlarinyo gamtuhumu kaya ekandizo gabwananyasi wadoja waili wadula hamaore utaharumwa monano donc wose monano lumtiti na harumwa zeno ngozi ndo za hamba harumwa zeno ngozi ndo za hamba za twaliwando arange decision geladi muhandu la wabando ala wene dati hawando sukwando roje moroni onge wala none tabiri wadungu hamba kanga wadoka oda warengo wandu keri watso jodu wajeni wawa huwe ko abayesu ala yahuda wanu hunu abayesha bakindo wandu ngodu isiliane mfomonti donc abo mdu asishebeze mdu wahu monti uharumwe masuala ndio wandu wa hadisi Marseille mwengoni mwa masuala muhimu des vacances du pouvoir en 2023 mwengoni mwa hadisi ndio yafanywa Marseille na unumsafara sisi ajujoka ufanyala semeni prochaine rendo na Afrika ngabzidwa ukanga ufanywa msafara garendo na Afrika ngalewa na nyasi walio na Afrika zali mhaje duka dunganda sinao on va faire le tour ukandora hudumu rendez-vous ya hatu inshallah taala gawo ya rendez-vous ya Addis Abeba bo rendez-vous ya Sadek izopia ngarazi finalizale kabulia ya hema da mano mahu anzo yafanywa andrede walahi badanga mtoke maandamano yafanywa Marseille et communauté amreje et communauté de l'extérieur barendora unani Marseille mfomonti kabulia redaroha harimwe safari nje andisao ufanya zizunguliao harumai Afrika lao madhamana mahungu hema bara basi garenda urashilia ni endi ni usikuri fanya manifestation ya ulaha na mrendia la hema nanya wondo usiku didore mlahe ni wondo marenda zenjema za kashmunu madusinda mwerisaidia wanatikere pasia basi ukatsena bosi kama la hao zila hena dimashi kasdax na republika jozilania Allah yabo joka yafanya ndio kwa watu wando wengi ngaba wadodo ridungane ngaba wadodo bali wala kompanya joka rimunda shaha ujahaku harmango tosha akawa wewe kutsona kama wewe mahakama kwa ndo ulindao otiari ultamdu komorino ndwao maana tubisa motsi ngogira masewa utulala mahakama komori mzondare kutsona kama ngo juluba ndwao kuna mimi ngamitahati haina ndongo wanama wadodo decide ngamjojobe kawambali dungana mina ule joti sandi tazimba kairini dungana minao kawambali kenzi kerini kenzi sami mimi demokrati na nsinauria prison nsinauria ndongo akaya baha risali wasuli fi fada fidel illahi muntaha habla actualité garona ba kamal fikira ma wajambina nyumeni ngalo komor manifesteo wandar mzipando wanziha azanala atakabana jana mzima waidi wasoma bareni uhabili
afanyish ani na prison mafungo fungulo azanala rono pambani rono moroni rono jara silusa leo tena rono tena kunabia saweni zifanyishina esta kujagmeni ngami shangiriao ngani vazono rwani ngami pangao au ile jivuriza ngami yankudia mnyakuraji. Kabla nijajibu swala hiyo na mchijiwa halisa kwa swala hiyo ndio muhimu. Wala armom hunchi ujoko ka Marseille ngaranzao Marseille mjuaizi wa Hekomori yobonze ilifanya maandamano iliyafanya Genève le 6 juillet. Rasisa plus de 1000 personnes Genève. Na wao tukaupasha magari huja wanu kwa kaupasha magari sangu wazoka mjija kama Marseille Ufaransa sisa wana Genève mwenga rombao bake 2000 à 3000 personnes et conditionnalité ifungu ne Covid des restrictions namna jo wafikiana de préfecture ya he Hauts-de-Seine ça ils ont des ambitions lonizo donc shinda d'ici c'est 3000 Comoriens ziani ilije wallahi wabishi ni marahaba e diaspora kaonga sina mwaha wa nusu irwa wazembwana zinu ikankarwa wako mji wa hizi bwana rawana à l'extérieur ngaru washikuri yao na wanzo jua ukaya e Komoria maudu jo shele wanio bado mlao wa azali wasango na lefumvula hao kamili ikandarma serikali ikarma ile baraza la mawakala ikarma zezo manazobonze izozi wakala mtiza kwa na ujua ubaki tiroir kes ya Hekomor akala hasa wao ni sakanga osi makombata wa liberté wa demokrasi ya hensi aba sainu harmani swala la vili waleleha ikao nisakaje tafadhali de namna mimeni manifeste ewa oui bala hari déclarer harumai manifestation naifanya Sarcelles nchujo ka ulungu ile déclarer hino ambao revolution ilangilangi ya wandu ajuzisa ke revolution ilangilangi no hindi revolution ilangilangi isayenea akaya ndu tia zentuda ngom ndu ujuheya rasina mezimili ranzira sala sabaza tuda abasainu umeya wanisuheya wa revolution ilangilangi kujiona yabo kuzamba saweni njuani juzi kwambani ainsi de suite ila nde virus ya covid sisi ritia warwensi na ila ketina besoin ya masque wala ila ketina besoin ya liquide ya hosomono ila ngendo ya hose huyo getsingo hose ezisi wazozine ila nde revolution ilangilangi forma Komor maraba kamal depuis que ça armée pasila ngom honokaya ni de mole sao zela ngozi la zilo Komor ngam orchestreo ngam sediao au ngam zukamali hanga azifatul azifa laysa min dunillahi kashifa amreje ukalipatana kabasi mrudojua unyamiza yafanya makabati zazidi yensikana amani ikana manotable wandu ndoadoreje yabo ngabo manotable ya serikali na manotable ya opposition yensikana amani na dini waka maulama wandu wakawaste ngabo maulama uleo walishangiria wa serikali na maulama washangiria wa opposition yensikana nansi ikana wandu wapashia na wandu walondani ngabo diaspora leo ishangiria wa yezi na diaspora ito shangiria yezi yensi ikana ujua udziha leo ngabo mahadani koko yezinge jua wende dzihi na mahadani koko yedu henda ngedungwa wombio yani ngamo ndombe kwa azifatul azifa lipata yeza kweli bala bahari hisayensi ngio jani bumbili mbunanze yasanze sisi opposition ngarishangiria wezendongo ngaruhamba kazendongo zajimbeli kadza shangiria rijibiyo ahlan wasala zajirin tujin kadza zis ahlan wasala nani maandamano ajiri lelo ahlan wasala ngarishangiria haina ndongo waba hajuladimu zisindie yezinu ibeze haraka ido hende lazima rizishangiria sisi opposition katuparamba siyezi
yezi nde dingo tsimsamizi yezikenti sha opposition lazima yatowe mizi ya heyezi tikenti zirahambara kanafanya kudeta karisi haruma kudeta sha ukarirumiyeze sila hazabu lazima zibo mowe yezi Allahu akbar ngaduziruni abamte kelsi toshaha swala mwisho fikira mahali kwa sababu actualite ngari wanokayanga takriban mifumo minene mitano batolo ya sharia shalimeni shau interdize wanawati wa Komori hamtsanganyiho fanyama de mariage zimaulida zidaire etc. alafu ngalipunda wabo mtukufu wa maulidi joka yao yekulture yodini haramani ya Komori wahena mji au hena mirayo malahono kanso tanganiha wasifu mtume ija umahawnu tide hadiyo haila hoste hizla sharika ustonye rais ama ngabi contradiction au kaya imadhamana wao wa dawla azala Osmani serikali ya hahe wafanye kinyume wazungura haroma siwa ya Komori rono juzi njuani na Mali haufanya bujulo ya hao ya kampani la sensibilisation katu respecto za ngozini en tant que mwadhamana wa siasa jani binezino nko tafsiri hindi harama picha ni marhaba amwaminuka ya umwezi wa mawlida unu mwengoni mwezi jarahazi jo kuduru ya serikali aukai warengeza kwa sanza ari wandu wasome mawlida ampikiru karanziri umbisiha yoti fumba la kidasi ulokaya lewanu wajojua watsanganyihi rekangwa kufuromu marekangwa fanyondo ngoze ndo kinyume na dini rekangwa bonrabu shikangwa sutenwe yezi yo halali shikandu katu sutenwe yezi yo haramu ongia mondoka ya mwengoni mwele japizo ndoka hunde serikali hini ndoka ya kwa swanza ndo asume maulida ho mijini hauro hawendi mji wa saya baada kando ngoza hao wadudu tsanganyiha wandushi hizizidi msuje juani mwali shikandao yani amfikiru kama Mwenyezi Mungu il n'a pas de copain Mwenyezi Mungu mtu kanujua fanyia mabanu Mwenyezi Mungu la c'est son copain ngo mhadayo ngo na wanungu abirwa wafanywa nai abamwambio kaya mwengeza ngo zijuri ya serikali dabo watizao dini watizao msuhafu watizao ze sunnati nabii abenge haruma surati Twaha Mwenyezi Mungu amba ukaye ujuwa zendongo za bandaya haruma za nafusi za wanadamu hajuwanizo wanunia abenge hizo ndezari hunda vanuanu ngarozo wanunia kangwa nzo wakenda nafasi wadofanya politiki samungu atela watibuloni wansawe ni leo saweni msana wadakana dhahirika kwa timda kafikiru kangabo mdutoli dola wadi wafanya manifestation lelo bafanya manifestation amanzo nuhambi ya kwa actuality ngiro rish nuhambi kwa zendongo zadiri harmu actuality hezansi uzinu yinu ikala de mukezi mzidira harmu mahamira rumine yani the inscription miral zadiri harmu miji tena de miji mitukufu ne miji mihungu ne miji capital ya bwana c'est incroyable ndade si udora boka moro ni banzi wamba banu shade mtu amamisa mihuli mjini mjihama mbedi mjini mjihama fumbuni mjihama moroni mjihama mtsamundi etc. ila monti la dalili yaonesa ukaya le pouvoir est à l'agonie monti zengo zadiri wa bukaya wandura do fikuru kaya wala mamibu ukimila nasi mruhama ismaila habudu ndo do fikuru kwa mbu ndama Abdullah Aziz Kombani ndo do fikuru kwa mbu wandura boka walawa ina mradi wanza wasaidie nguzo rema vanu zanakoza ndisobadili kwambo kwa onrote wakati bokongo watu wafanya manifesto abenge bakauja bapiwa shetimbi sajana mukao yonde message muhimu rakanza tosi kwa leo kanza rambiwa na nyasi weshe si wa mjijengwa sanzuani ukanyinyi wanzuani etendo amashifanya usiku wa jana na mriruhusu rimbosheleni marhaba ariboshelema hau marhaba wazazahatu ni wana sohatu ariboshelema marhaba mabani hatu ni mazuki watu ni wana se watu weshenzu hey shesi washanzua ni hele jawabu walito wa jana jawabu ikawo azali hele wakaha hadalwa harengwa mapesa menjia bure shake jamkini sio kamjahama msamu hata shindo malgire shetiso sahe mera ndamba ukana mdutu jobu atisa tembo hemeza kejamba kawe kajabula setelo shajiri humjini wani ho shindo jamba kaka shindo kajau hata domoni bibala sana ngozi janjiro
abonge namruhusu riboshelewa na nyasi marhaba sidongo kanzu ani ule bwa mrama shakweli hakikisha ariono abonga riboshelewa marhaba riboshelewa marhaba ndobi de forum patriotique en joane kawonga mroko msomaji rasmi hayo yamba de mwana ngasi Abdurazak chance ndo hunu wende msomaji rasmi hayo forum patriotique en joane ikawo pour l'équilibre des îles et les intérêts d'Anjouan. Iyo ngari boshau marhaba ukawafanya ndongo washindi watsanganya ze force zonte pia walionesa ngari shilia ukawa waramba ukangwa doto wa calendrier zenzi huzijao na ngari ruwa sejia bungwa hilensi forum patriotique d'Anjouan pour l'équilibre et la défense des intérêts d'Anjouan la demanga ruwa sejia aukaya sisi kastina ngozi joka bomowa yezi ya ndrabo yini yezi ya mafitsini yezi dungo kazangu ndrabo towa aya za ndrabo na hadithi za mtume za ndrabo ili wajihensi karna udrosedia sisi opposition zishangali kubale ukaya mabadilio ya nje anu ngarankurajeo emidi ngarankurajeo malahu ngarankurajeo ka indi hali ya ladhi mwakewa wafanya ranzi hali abahare saranje harimo fazin sisi ndio wa decourage kama li harma usala ile usonao mndo riyo sheria shazeli ya shichawaye ya zilidia ila najua ba culture na dini kwa kufanya shughuli mtukufuni wa hema ulida nabii kwa soma la hon humiran humijini na zalimu fanziro jina kampanya hai amazisiwa zuzira ngojini kama kalma ngilarmo wa kumot kamil na dhamana au rais au gouvernement yazali harmazan gozi fikirika ndio nyume nufu azaliwa ihasaha kuteliwa nezendia za Uislamu azalikati hata ya Uislamu wa juu ndio silaha ani hainstrumentalize sha ifwa ani nia umuo wa Kiislamu kauti kando Uislamu hatu wasisamizarumensi hatu majana na ya rihansa arma amani Uislamu wa rihansa arma mushiriano Uislamu wa rihansa arma mdungano Uislamu wa ngome wazia bahata embeberu ya tushinda yaliwanisa kodo aka dinea hatu Uislamu wa hatu komori uora madhhabi yonsi pia ujwa udungana wojwa wani ujwa pratique madhhabi ya basina kaya hadike mwananya ishindi shariha sarama amani nsi hatu atuparo tabadia hata ijehunde metuka ze tentative kazafanyishia sha edini hiyo sindoyo azali ya rumi ya oleo edini ya azali inutafauti inukeja paro karmenti yato kaja paro iona kaja paro na dini enda kinyume no Uislamu kaja paro na serikali enda kinyume no Uislamu kaja paro na serikali ya ungua zemila ya ungua ziada ya ungua madziho ya ungua zedua ya ungua hata jaba sainu ya ungua edini hatu abonge bwana woi mimi uzamba kama ni Islamu tikofia Islamu tinkandu sha deia de roho ne roho ya azali yo roho ya kikafir akaide mana subuti ya ndia mtenda zema ndia mtukuza ndia ya mtenda raisi armensi ya kau henswa raro batina ukahabenye hau haele uso ya jua ya mtashirani mahamirari ya kamili ya mtibawe za mbwana Firauna yongone sawa kawetsi mlikao na imani wa Kiislamu ce n'est pas possible yomu jo nungwesha itwa sakila ukibali kawili wana Islam maraba kama ala fikira ma lokatu ujo ba mpango tuno nasema zimdalini beka nzima ngine makalma za sheria wananya mada ndalo kumalo hunu abomba na hamini ana moja wa message ya ndio sheria wanakanga ndo kama na zeleo mwende sawaye za komori kaunga milani mimi message yangu ngamje wana ma wa opposition walobo ntijua wanao niwaambie ukaya na mkemakini bari sadi tankaba mbonzi ngari jao na shori msahaoni msengezi nzia za kwa umjua hatu uje na marunda uje na faida za hensi uje na amani uje na mabadiliko
yabonsi na ukansi ndo fasiri shangwa juwao ukaya kama jiliwa ujiwa ni mjeni mdulekeza lidaho abunge namlekeze lidaho namna roza ukansi bazima sonsi pia lirendaze na shawiri ya hensi ya hato wakati hali yao ngazobaya onkade udu wanzi wa hadamu na machozi na usikitifu he serikali udu ureje ivavo harma hawa ya usalama ya mwishidiano ya mdungano ya ule la yensi ya ujusiza yensi Mwenyezi Mungu ajaidie inene shehe iki hamade zensi za zingi za zahe Afrika na ule mengu sharitire jaidi ngone mande hedi wavula na wanu wanzo wavunzeze twamaza wa Komoro الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وإن تجهروا بالقول فإنه يعلم سرا وأخفى abangya wanda bandejeyo Mwenyezi Mungu duo izidomo rohoni hatu uduo izorabaini wanama mlo Komoro na mwamini Mwenyezi Mungu na mtume bamgunye nasi wanama mlo Komoro kawo mwaswili na mtekelezao haina usiku zimbana haforumo ya wana ngarimboshilao ni marhaba shanga mreje nitekeleze marhaba yangu yeze surwa ya raziona za ben hanzuani tuwabeshele marhaba imsumaji rasmi wao ikawo de porte-parole wa front ya he zimbana za nyumeni nzuani zidulize wananyasi wa diaspora wale Senegal ukaya marche joka ifanya marche ikawo le datika lijo tolo samedi ni namrulo Faransa na juhudumu ya jake harume rendezvous yo akundi rendezvous ndo ramdaheni bu diaspora yondi rendezvous ndo ralahe wajazahatu wababahatu maulama do wandu wakabazima wasutene bwana yinu haukabo shejihadi shabakisha yao darinjao haruma aljihad fi sabilillah na sigarjo shifanya Komoro na ngarombo Mwenyezi Mungu kaya dumkinisi hazembwana zi ya azalielewe ya zibaju kabuli ya reja wasudi yao sha Allah a partir de 23 Allah a partir de 23 lijao yabo umuda uhisa yabo recreation ni hisa yabo wazungu hambukaya la recreation est terminée واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والعفو منكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مرنيس ديبيتي توشا جوهري مرحبا كمالي عبدالي كاو دي سكرتير وهي برتجوا انفكرة ما واتسوا وجبان هرماي بلاتو يهي راديواني تلفزيوني ارتمسي واجي وونسبابي بعض يا مكال ميكاو عبد الحسن عبد الله ابي كاو هيا تكل سوكا جانا هرمان بانغو وهاي وجاو كجيبي لنبيتسن او سوينا وني اكسوليتي كامغا جيرو مسالي مكاتيانو na conseiller wa sente actuellement shabe se secrétaire général abisa hani kamro jina ngolono ingia bado shuka na kwa kama mlunge bahati ya mlungu mpanga tunu ngajona katwaka saa tena. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Shukran lakum.